Bombo Success Story. Itatanga Domingo mga kabombo, mga gantayo, iti maysa nga balaygi. Balaygi ti biyag, iti maysa amang sursuro. Para kadagiti agnaed iti iliti Narvacan na naruna, dagitay agbasa, wano nagbasa iti Narvacan National Central High School, amamuyo siguro ni Ma'am Delia Puruganan, ngagnaed iti Sokok Narvacan Ilocos Sur. Intay nga ratamuan, makabombo, iti istorya ti panagbiag na. Naimbag nga oras tayo amin kakabsat. Toy no mutibiyang ken kabsatyo, siyak ni Delia Molina Puruganan, tubo iti Barangay Sukok, Narvacan, Ilocos Sur. Siyak ti inunaan nga anak, day di Diyos ti alwad na nga ni Candro Molina ken ni Juliana Katchula Molina. May saak nga mangisursuro iti Narvacan National Central High School. Pero iti first part na, nagisuro nak di Ilocos Sur National High School, ti almost 10 years. Sanak nag-transfer dito Narvacan National Central High School. Kat dagdagupen tayo, adana kon iti 41 years in the service. Siyak ti nanumo nga asawa, wenno ti asawa, ket ni Rogelio Pulido Puruganan nga taga-Suso, Narvacan, ay taga-Suso, Santa Maria, Ilocos Sur. Adaan kami iti duwa nga anak. Umuna ni Vandap ni Puruganan nga mangisursuro ita dijay Naik Cavite, kenti may kadwa ni may panipuruganan nga agtrab-trabaho kas maysa nga pulis dijay National Capital Region Police Office, Northern Police District. So rejay mga kabombo ni Mama Delia Puruganan, so nagisuro di Ilocos Sur National High School iti sa pulong atawan sa ito nag-transfer iti Narvacan National Central High School 41 years kung nada mga kabombo iti serbisyo ket naadanda iti duwa nga anak ni Sir Rogelio Puruganan isuda nga rod ket ni Ma'am Daphne nga may satan ket mangisursuro ket iti maysa ket ni Mayfani Puruganan nga maysan nga pulis. Ngem kasanungat mata iti biyag iti ti maysa nga Delia Puruganan. Nagbasa na ti elementary dito Sukok Elementary School. Siyempre kas maysa nga marigrigat dito'y kustoryaan na pasensya kayon kakabsat isangit ko tapno parang ma-feel ko ken mari na no kasanunak nga nagbalin niya kas may isang maestra. The first part na di elementary kami gaputopat kami agkakabsat kayat mela ti makaadal adyo may isang itlog pagkapatan ni kami ti panaryan, if you are aware di panaryan, root crops di jay bantay. Nga igid-igid tinaganak kanyak iti bato when nuhalubla. Sa amin to ibilag ni mamang, agbalin to nga kaslatay, atay ko na tayo nga agbalin nga daytay arena. Sa mi ilaok ti itlog, iso da iti inayon mi. Tapno man ay laeng nga balon mi. No gumatang tinanang ko yung titi sa sinelas, diyan mo no aware kay mo iyad adunay dakil datap no tikas ta pagdakilan na kano. Nakasaka-saka kami nga umuli di jay eskwela. Anta aday yung amin ditoy, magna kami ti may nga bantay. Ikabil mi di bagmin, tuno dumanong kami di eskwela sa amin to ikabil dayta nga sinelas mi. Until such time nga di nakagraduarak na panak ti high school, tamok nga agtuloy ti high school. Ngam amin nga kabats ko mapanda agbasa. Di ko na tinaanang ko ambisyosa ako na manlaang. Kaya na mga taga makaadalak. Nag first year high school at iti Narvacan Catholic School. Ngam hindi makita kong tiriganan. Second year ak iti nag-transfer ak iti Narvacan National Central High School nga di jay nak nga naggraduar nga ka secondary.
idi na pa nakiti college. Ninanang ko kaya naman ngagbasa ko. Mito ako talaga nga kayat ko nga talaga ti makaadal, gapuanan ta. Amok nakita tirigat iti biyag ti maisa nga manalon. Do nga amo tayo nga ti manalon tatan, napintas ti biyagdan, maisa da nga. Kunata yun nga backbone of the society, tayo sungaro ti paggagapan ti kanan tayo. Ngam siya kang ko nga talaga nga may kari nga kayak tiyan iti taltalon. Inpandak na nung damamangan di jay Manilan. Simrukak di jay National Teachers College, Quiapo, Manila. Ang nagyan na di jay ti 2.5 years. Nagtransferak dito University of Northern Philippines, Gapuanan, ta makita tirigat tinaganak kanyak. Tirigat ko, idinagyanak nga nakikibalay itigabsat ni papang ko di kay Manila. Ito nga pagyamana, dagitoy, kadagitoy, kumakasla ko maiso ti spices ti panagbiyak ko, nga iso ti ng trigger, tapno ti kasta, may tuloy ko ti agadal. Without ti consent tinaganak kanya, inalak namin nga gamit ko, nagawid akon. Kaya't ko ti agbasa dito'y mamang ko na, nutang rodawat na kung ti kwarta tayo ko na da, aman mang ko na, tinarami tinaganak kanya, insaldada piman di kay kaisuna nga dagami, tadalaang pag-enroll ko. Nagbasa na iti University of Northern Philippines, tinangiturong kanya ang ko nga ilibak amo ni Mr. Palma, Ronelio Palma. Isuna ti kadok hindi tayo isuna ti PE major mat isuna pala hindi isuna nga kuan nagagraduar. Ronelio Palma. Isuda dagita ti kadwak isuda ti nang encourage kanya nga manghalay iti PE major. So doon ti jay na nga nagbaling na PE major, naggraduara. Ngamit ti pinagkolehiyo, nagsakit tangamin. Jakpay na padhasan, iti simrek, iti skwelaan. Numapanak iti Domingo nga ngagsangit. Apay ko nayo. Gapuanan, kaawan, iti kwarta nga ito tinaganak kanya. Ngam gaputa kayat ko iti makabasa. Agarami dak iti yema, aglakwak ti yema. Iso dagidya iti kwakta, iso ti pangalaak iti gasto. Prampalikod, ingana di ta National Highway. Diyan mo almost 2 kilometers ha, more than 2 kilometers. Magmagdaa, kastanto man no ang awid ako, kontak no makasaybak at gagastot. No dumano nak DJ UNP, DJ Vegan, amoy tata DJ yan sa Centro Mall. Iso day jay itikwa, parkingan iti minibus. From that part, magmagna kami manan ingana dita, ingana DJ UNP. Nagyanak ti dorm, tayo tinalakang bayad iti boarding house. Nagsakit man din no ang ko kumakay nga lagi po talaga kakabsat pero dagitoy man itinangted kanya iti pigsa ko na malanganan tapno ti kasta kayat ko iti makagraduar nga talaga muyo day green ate green nga saba tumok ko na day jay may isang nga tumok may isang nga aldaw kapag kaluwag like that napadasak pagaputa PE major na awan ti gatang ko ti bado short pa naka-short pa na ang sumulod di PE diyan di gymnasium mi di diyan ti gymnasium mi naka-short pa na anya nga rot awan ti gatang ko iti gamit ko not even sapatos puro padawa at ingganat ang ko nga ilibak. God is so good ko na nga kasta tangamin na adulat tamot dagiti maya nga itad kanya gapo nga tamot at nakita dati eagerness ko nga makagraduar adu dagiti agitad tibado sapatos kasya nga jak nga makagatang tibaro ko na man laanganan nung man makagatang sa ala makagatang nung aja pinagtatabako amoy mo nga tante pinagtatabako ta iso ti source of income mi dito iso ti kabaknang kuna man langanan dito si ityo palikod tatabako iti maisa nga kadakkalan idi nga pagsapulan ti manalon dito aside from irik
And then, until such time na develop ka, dagituin ka, tandaan laso na, bawang, ado pa ti sandyan. Yung hindi na kami ka, DJ pailaang tabako. Pang kami payagatod ti parbangon, makitanda anak, tapno dakadwak nga mapandigay, adakwartak nga mapandigay UNP. Actually, ko tila allowance ko ti per week ko iti, 20 pesos. 10 pesos, back and forth, magmagnanak doon, back and forth, 5 pesos ngamin idi from Narvacan to Bigan, 5 pesos. So, dayjay, iseset ko, never nga agmirian dana. Ta talaga nga, kaya't ko ti makaadal. Iso nga ti aramidek ti bigat, ano sa ti tipid. Di ba dati ko na tayo nga, poverty is not the hindrance to success. So, dayjay ti nagtatak iti utak ko. Iso nga inkar karigatak, haanak pa nga agawin no daduma iti sabadon, tamasayangan nak, dayjay 10 pesos nga pagpletek. Ito tulad na mother ko nga, ipauidan tun tada, agbasbasa mo digay UNP, nga mas aduti kwartana, dijay. Ket, kaasi ni Apo Diyos, mabanti panarabay ni Apo Diyos, nakagradwara, akas teacher, Bachelor in Secondary Education, major in PE. Sigida na nakastro ka lang nga sigida, pero anda day ditawon nga you cannot land a job or permanent in the government position if you are not a board passer. So ngayon karigata man tinagteson. Idi nagtesa ko na apo ko na ang ko nga ambisyonan tinangato basta ikanak or ano apagpasalaen. So God is good again. Ini ka na manon ti apagpasa. Amoy no manon nalak 70.00. Basta pass ko na. Kiti dikit kitaan mi ka day pela sobre ti yellow envelope. Window envelope aja niya. Window envelope. Idi pang ko alaon. Kinitakang ko kitam anya. Siguro tiragsak ko hangaan ko nga inopen. Ngam ti kinitak aja yan ti plastic na. Kinita di yan no failed or pass. Sa awa ng Diyos, pass. Because of my happiness, nalipatak, naglagto-lagto na, dijay, ay, nakaruwarak ko na. Ken I'm so proud nga nagbalinak nga teacher because of my parents, my supportive parents. So, Jay, makabambuti pagayam tayo, Ma'am Delia Puruganan. So, nagbasa ti Sukuk Elementary School, upat da kakabsat, kat detoy iti nakaladingit ko na tayo ta saka-saka da idi nga mapan agbasa. Di muna, saan nga makapag high school, nga kuna nga ron nga ambisyo sa idi, ti naganak na. Tama pa nagbasa na iti classmate nan, so, nagbasa detoy iti Narvacan Catholic School, nagtransfer iti Narvacan National Central High School kenapan pa dito pagayam tayo. Mga kabumbo, ejay nag-college iji Manila, Quiapo, Manila, santo napan detoy iti University of Northern Philippines, ta narigat nga rod dagiti nagadak na. So yung kunana, ure na lang insalda, mga kabumbo, deti kay Suna nga nagada tapno ti kastakat makapagbasa na ito'y. So, tinakaladlading itita, saan napay kan napadasan, makabumbuti pagayam tayo, tinapan nagbasa, nga saan nga agsangit gapuanan, taawan pulos, iti kwartana, kat agaramit pa dito iti yema, tapno laang aday ti balo na mapanagbasa. Tinagsakit dita mga kabumbo, kat never napay kan nga napadasan, iti merienda. Ken may sapay nga modesty aside ang kumang ipagpanakot nga mabaling ko ato kasla ko mapinangin courage ko kadagiti tattao ditoy di ko nakon nga poverty is not the hindrance to success. May saak nga kauna-unaan nga nagbalin nga professional ken government employee as a teacher dito'y Sukuk, Narvacan, Ilocosur nga karirigatan.
ibagbagak pa kadagiti estudyante nga siya ti kauna-unaan nga nagbalin nga professional nga tinanang kentatang na ket manalon may salaeng nga manalon ken tinanang ko may salaeng nga aglablaba no awan ti kwartana mapan makilablaba kadagitay addaan. Dahil di just talwad na nga antipasing nga rapanot amo yung di ba? Well known da iti. Kalpasan iti panakagraduar mga kabombo iti pagayam tayo kun panakapasana. Anyamot iti nagbalin nga plano na ta. Very proud isuna ta kuna nang rod isuna iti kaunaan nga professional iti barangay Sukok numampay aglablabalaeng iti naganak na proud aman nalon. Before ngamin kakabsat ket before ngamin nga nag-take active board exam just after ti graduation in padas ko iti nag-apply from Tagudin to Sinait amin nga eskwelaan ket napagasata na nga nag-in dijay Ilocosur Polytechnic School of College and Pilot School Industries. Daytoy kwatata dito ki Santiago. Daytoy ISPSC Santiago Campus. Nagisuro nak dijay ti 1984 6 months. Gaputan imistrekto da idin tahanak pay awan pay latiri morty board exam mi dijay nak nga nagkat na awan nak ta substitute nak lang idi. Until such time nga adamanon mabali mo pala tag substitute idi nga mo pala hangka pala nga board passer. Nag-substitute tak dito Narvacan National Central High School for 2 months. 1985, 2 months. Idi kuan dijay ko nga naalan iti board exam ko. Until such time napana ba nun nagre-apply man nun. Siyempre substitute ka ket may chat ka nga. Nagre-apply man nun ti intero nga eskwelaan iti Ilocosur. Nakita nga bakante ditoy nasoft ata dita na nga simrek idi hanak ko mga nag-apply taamok nga damay sa dijay nga saan nga nakaruwar ti board exam na hanggang ko nga ibaga tinaganan until such time nga kunana kanyak adi asawa na sa kalaeng maala iti position ni bakit kuno agbayad ka kunana. Nagsublinak di Genasop under the leadership of Miss nalipata ko no sino day di OIC na didin. Idin ko kunak what is the use of having the board exam if we who pass the board exam cannot land a job. Kunak day jay. Di kwan tamo ko na makasagdijayan nga mi di napanak ko na dayto may isang nga advice. You go directly to the regional office. It was Director Reyes nag-applyak DJ Regional Office San Fernando La Union. DJ nak nga pa nag-aplikar. Inikanak iti letter. Inala na DJ naga na DJ haan nga nakapasa ti board exam na disapprove saan nga na simrek isuna na ikat. Ngam gaputa amok nga ti relationship ti pinagtrabaho ket DJ camaraderies. DJ ti karirigatan. Isu nga ti inaramid ko. Kinapatang ko mula ni Ajay OIC da idi sir kuna saanan kon nga ituloy iti ag-apply iti daytoy until such time nga addakol ko ti Ilocosur National High School and good enough I was so blessed. My first day in the teaching profession at Ilocosur National High School was November 11, 1985. So di jay na kun nga nakastrelken. Awan na di kunada nga daytay adda gayem mo, adda kasi I did my own. Ako lang basta in karkarigata ag kinelasak nga mapandiyan mo ni din na kakabsat dito nga minayami dito palikod no mapang kami di tiandaan un tisukok mga tiandaan ket ampay launay nga adu ti lugan magmagna kami karkarigatan idi. Kalesa ti pagliganan. So nagbalin mga kabombo nga mestra November 11, 1985. So timo na nga panagsirat nang idi arapap na nga ba talaga iti agbalin nga mestra mga kabombo? Idi damdamo kakabsataan ko nga
umununa ngamin ket idi nagplano nak ngamin no nya ti kurso umununa ngini ka umununa nga kinita ka ti financial status mi kaya ba ti naganak iti teacher so nga ti nagado idi either midwifery dayjay tinapanak nga plano idi kuan agbali na nga madre sa totoo lang dayjay simrok pa ti madre ngom dagiti tataw si katagbali nga madre kasi ti personalidad ko ket amo tayo mo ti personalidad ko jolly person diyan ngiwatak latan. Pero siguro talaga nga naitudmat kanya nga talaga nga agbalin niya teacher. So ayan, naging teacher na ako. Ngam December ka, saan ko nga pinanpanunot niya tay buma na nga ko naan. Uray tatahan, never nga adda ti panunot ko nga tigba na ngaan. Kasi tilaeng adda ti panunot ko, basta manganak, iti mamilo ti may sangal daw, naragsakak ti ar-aramido. Ken simple nga talaga nga panagbiag ti talaga nga adda ti pusok ken panunot ko idi paylaang ken syempre mun una akot matulungam dagiti naganak kinyam ta unak nga rodon marigrigat kami nga rod dahil so dayjay ti actually dagbasbasan nakot awan man ata boyfriend. Actually, nagbalinak pa nga tanga, nagtumboyak pa nga ta idi. Bumbudyo kong agpaiso talaga, nagbalinak pa nga tumbo-tumboy idi. Apay nga minapay ko ng nga tumboy. Awan ti lipistik, awan ti pulbos, kung ano yung damit mo, yun na lang. Dayjay idi, tapno kayat ko laeng nga makagraduar, kasjay, haan unay nga nagasto, dayjay. Adamat nagkarunak mat ID ti boyfriend. Wala lang, amo mo din ang no boyfriend not even nga anda ka pa'y mabaling nga igaman iti imam, di ba? Nag-boyfriend laang may nakpasyaran. Kasya, yun lang. Until sa time nagsina kami, hindi wanakot. Siguro we are not meant with each other. Kasano kami mga nag-meet kin nila kay? Kasano kami? Nila kay, kasano ta nga nag-meet? One time, at the DJ, in padas ko, adda kami barkadak mat nga, napang kami nag-nightlife, ganon, di bigan. Kasi sa bigan, meron nightlife noon, di ba? Ang dami dyan. Di ba meron noon ako, syempre, dagidiyang ko napadpadasan, idi, siyak iti high school, college, gaputa, intayon ko na da, in padas ko tinapan. Ay, nagkita kami mo to, natingalakay kon. At da ngamin logan na idi, dalogan ni Kabagis na nga, sound tripper ko na nadigay, saraw. Doon na kami nag-meet. Nga, ma'am, labat per side, nagkita kayo, nya jay, inom kayo, nasiga na kayo, napatang naka, uno ka sa ma'am. Anamot nga, uminumak man basit man until such time nga, hanga makununi nila kay. Siguro, patingin-tingin lang, ganon. Di ko rumara, di pag-isursuruak, makita nak tumanon, umay tumanon, apingatan niya dahito ko na, ganon lang. Kasimple, hindi siya pala imik, hangag sasao, nung kitam talaga nga nagsingpot, makita mo, di ba, bumbadyo ko, hanga makaununin, nalay nga uminong, yun lang, hindi ko umay tibalay, mayagpasyar, so naagluto, idiwan ko kung alasta ko, wow, inpakitak kanya na, tinamayak kanya na ko, inpakitak, DJ kasla ko matay, nakadada ko sa, tapno ipakita lang, nga, isutirason tapnuhan na ka nga kayat ti may nga lalaki, di ba? Dapat kita di stage nga agin namamukay ko ma. Yung impakita nga, kunyari, ang pa mo tagluto, ang kung mo taglaba, nasadot kas di ti impakitak na niya na. Pero may fak nga impakitak ti kinadakas ko, kung naman lang na nagyang nga nasayaan nga mapagwadan, even do nga may sana nga teacher idin, ay kinaya na mulat ta, jukong. Ay ko, doon na. doon na. Ididamok ti nagsweldo sa totoo lang bumbudyo kong niya tidamok ti nagsweldo mununa niya nang tudak iti Thanksgiving Mass dagiti mununa ngamin ni naramid ko tapos dagidihan ko nararamid idi inpadas ko na ti dagijay panagmerienda jay gumatang ti masida no niya ti kastoy mo diti balay may to ika mo ta na idantay idi ngamin ko sa kami lang man nagsida ko matinaimas ko na man langanen no ti Sabado no Domingo ko naman langanan ken sa kami lang ata makasida ti karne jokong no kwa no pinagtatabako ket idi nakagraduara kon idi damok tagsweldon syempre ika mo dananang kon dagiti kung ano yung hindi nila naranasan noon inted ko met kanyada
ingana ti makaudyan nga gundaway. Talaga nga inted ko ti the best kumot kadananan ko. DJ makabumbuy iti mo nang inaramid iti pagayam tayo iti damo na nga nagasweldo, nagmerienda, naggrocery, dagiti man ko na tayo nga saan na nga napadpadasan, iti suna kata agbabasap na pilaeng. Agsipo tayo di, kata sa talang mata agsiday na imas, no adda iti sweldo. So nga no anyaman iti saan da nga napadasan, iti kat so detoy iti papadas na kadagiti naganak na. Anya ti plano na idi nagkaanak da nagbunga ti ayan-ayat da ni Sir Rogelio, anya ti plano na dagiti anak da. So da ba ti nagpili wenno anya. A part of it, Jo, kung kakwa talaga nga inbaga, adi ngamin, ngamin Daphne, da ginunaan ko na kung mga lakati teacher ko na, tangamin, no ikumparar ko ti other profession, teacher pagida na kung teacher and police, isuda ti saan unay nga na nga to ti magasto, kunata man lang nun. So nga, inbaga kini Daphne na kung kaya mo ti teacher ko na. Kaya naman no elementary, tangamin ti elementary, tesum laeng kakastoy, not in high school, nga ti high school kat ada major na. DJ ti inbaga kanya na, kinaya naman. Likewise, ni may, handa nga talaga nga kayat, pero it's not me. Ni papang na tinangayat nga, agbalin nga policewoman ni Maymay. So nga no, ag tantrum si ni Maymay, no kastoy kunanan, nice well atang kapatpatang kulat ta. So as a parent, suportara lat ta. Adana mo ta dagiri inana nga DJ nga masaktan yan na nga kayat, pero nakung in a nice way kapatpatang mi nga talaga. Open heart, open-minded kami nga makikong-communicate with each other. Adda iti maestranan, ada pay iti pulisnan. So, kumusta nga ro din iti biyagtatan ni Ma'am Delia? Apay nga di pay nga nag-retire. Ako, itatamot na ako. Kunate man limagan man lang basit kuna. Kasi siyak ngamin ti tao nga kwan, nga simple laeng ti kayat ko ti panagbiag. Kasi dagi moto nga, I don't care what people say as long as what I'm doing is not bad. I am happy of what I am doing. Dagi na ngamin. And I am not a materialistic person. Lumagan mo ba si tati biag mi ngamhaan ko nga inaay di ko nam tatay nga bumanang hana nga nagay nga bumanang basta laeng kung ano yung mga basic needs adda kinyam mapadasam nga maramanan wenno ma-experienceam dagidihaan mo nga na-experience ti kinaubing mo nga isumot ti inaramid ko kadagijay anak ko nga to the extent nga jakpay ammo ti agkutsara, to the extent nga jakpay ammo iti sumrek iti restaurant, to the extent nga jakpay ammo ti sumrek iti sinyan, dagijay ket kunakot nga in pakita in try ko kadagijay anak ko kasi one way of educating mo dagijay na experience yam nga saan nga nasaya at haan mo nga ipa-experience wano ipa marina wano haanan ang marina kadagitay anak so nga inkarkarigat mat aday jay ko actually jokong kakwa ti reason na panghanak pag-retire baga kun mun una in the first place
pinagadal ko ti anak ko kaputi London. Kasi panunutok no kasanuman ti pangalaan ko until such time nga napagraduar ko dagi dyan anak ko puro loan. Nga di kahit kitatan baybayada iso ti hindrance no pa anak pa nga anak nga ag-retire. Baybayadak dagi dyan kayat I enter DepEd nga awan itilom na kayat kumot ati ag-exit ti DepEd nga maikatan basit at loan nga tay maala mo't aday jay isuksok mo aday jay ATM mo ko wow malaki hinaanlanganan nga manulanganan si 6,000 kada 7,000 haan kaya't nga dumakkel basit ket do nga professional dagitoy anak ko nagtrabaho dan kasla ba inok ti bagik nga mangobligar nga dumawat iti kwarta kanyada unless nga talaga nga kailangan di jay ko lang nga ibaganak kung awan lati extrayo. Kasi tatay panunutok, di jay Manila, narigrigat iti biagda. Ikumparar mo dito'y Narvacan, dito'y probinsya, nasiglat tayo ti diskarte. Iba mo ko ang diskarte na. Dala marunggay tambali. So, marunggay, nalay nga agluto, pero talay nga agmulad, talikudan, na dupay ti mula kita, katuday, marunggay, kamuti, dagigay, kasi simple life lang nga root kanya. Kasla di ko namon kung haan ko nga obligaran ida nga mangted nga binulan kanya. Syempre damo biagda babalasang da narigat nga isuda ti agrigat uno agkonsumisyon. Ulitak da di kinunak tatay Bombo ko nga poverty is not the hindrance to success. Dapat amo tayo ti agbyag no anya ti adda kanya tayo dayjay laeng ti dapat nga kwa gaston tayo haan tayo nga we are not going to live more than our means in karigata kung ano yung kaya lang pamilya ko yun lang ure dagi dyan ako bumbudyo kong even nga syakot mestra dagi dyan ako ket in pakitak nga talaga nga narigat ti panagbiag actually so dapat agigigam ti ATM ko idi ta syak ti dumawat kanya data dya ko na manon ang nga balikan niya, tatiin na diskarte. So nga da kayo mo't ang agad-adal, kuna manon, ikarigatan tayo, ipadas tayong dumawat ititulong. Ala, nagado tatatikwan, bumbudyokong, di ba nakadado ti programs of the government? O adda day jayon. Ti aramidan scholarship pa siya eh. Ang gado, scholarship. Kayat ko pa nga i-share daytoy. Ang ko nga ko na manan modesty aside. Actually tatta nga panawon jo kung adda may nga estudyante nga danya. From Kadakad. Na-impose nga nato nga teacher na nga kaya natiagbasa pero awanan. Nagpinatang kami umay dito balay kaktalawans na maturok ti balay agaw. Makadwoon na laeng kami ket agi deliver nak iti miki di kantin. O kadwaan na laeng kalahan ko nga baybayan nga isuna siya tagluto kadwaan na lang nagbagkat isu dayjay so nga inalak isuna kasla agyan iti balay kasla agbo-board isuna kak ti daily allowance na awan ti problema nan agawid ti Sabado ken Domingo di kadakan tanagada yung amin di kadakan so nga what if da kayo nga ubing no danti kas jay no may kang kayo iti gundaway wenno mangkita kayo iti nasaya ti pinagpuspuso na may sangawagas dayjay dagitay programa iti gobyerno tayo nagado ken ti number 1 is be humble ina. Okay. Tila nga ta nagbaliwan na bumbudyo kong kada ito kinabakit ko ubing pare-pareho pa rin nandun pa rin yung ugali ko never nga naging naggatay na ganagan nangato haan di jayak pay laeng uray niya ti pakakit-kitaan nyo kanyak, di jay pa lang nga bukadora, kung natay manlangan, naguni na lata, umisang malata, saak lang nga taag misuot, no, talagan niya, adda problema. Nandun pa rin haanak nga nagbalbali pulos ti ugali, ti panakilangan-langan, iti padak nga tao, no, di ket di, dapat di diwagas nga, dagiti ubing kat in-inspirasyon na kita nga, in-inspire kita nga, agadal, haan kayo nga agbalin nga natangsit no makaadal kayo.
Dahil ti talaga nga mulmulak ti puso ka dagiti ubing. Ken kas day na nga talaga bumbudyo ko. Nakita mo, di ba? You are the living testament. Di ba, bumbudyo ko? So DJ mga kabumbo ni pagayam tayo, Mama Delia Puruganan, manipod iti Sukok, Narvacan, Ilocos Sur. Actually mga kabumbo, may interview latamot isuna iti Bombo Radio Vegan, nadumak at Mamang Baga, isuna iti Whispers in the Night, Arasaas iti Sardam, or Arasaas iti Sardam. So amo yun mga kabumbo iti istorya na, makapalwa kung tayo mga kabumbo may isang manigrigat, narigat, ampay talaga nga nagmermer yan, baby. Wan, iti mga portana, tagatan, naragsak, kung na tayo naman pa saan nga nag-retire ta, loan dito, loan doon nga rod, nga at least adaan isunan, iti naragsak nga pamilya, nagsipod ta, makuna tayo nga mga matan, iti magintalong may saldaw, amot nga materialistic, damot siguro bastit nga ornong nan, dati polis na, ada tinastranan kat siguro no makabayad to laki iti utang nan mabalinto meten nga ag-retire iti pagayam tayo. Alakat sapay kumata dati nga istorya makabamboy iti may sa pagayam tayo kat na-inspire tayo manen na nangruna dagit ay manigrigat dagiti manigrigatan iti panagbiag na kan dagiti mawawanan iti namnama iti panagbiag. So detan iti Bombo success story shock ni Bombo Mark, wala di Bombo Jokong, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo, good morning, Philippines. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie.